Yeah. Ready na? Okay na? Go. Okay, April. A. Marcela Agoncillo. Chance. B. Glyceria Villavicencio. Correct. Tinatanggap mo ba? Ay. Go! Okay. B. Lorenza Agoncillo. Hala. Himo na ginitanan. Wala pislit-pislit. 5 counts. 5, 4, 3, 2, C. Marcela Agoncillo. Okay. Sokol? Okay. Sige, line. Ang line. Okay, ready? Play. Okay. A. Lorenza Agoncillo. Hala. Okay. Play. Okay. D. Melchura Aquino. Hala, chance. 5 counts. Go. A. Marina Dizon Santiago. Okay, next player. Dol gamay. Okay, padayon na gid mo. Sino yung desisyon? Okay. Go! Okay. C. Napakasarap ng buhay natin ngayon. Okay. B. Tinatanggap mo ba? Go! Hey, Marina Dizon Santiago. Ya, sukola. Agoy, saba na. Go! Okay, letra B. Patrocinio Gamboa. Hala! Okay. Go. Agoy, gat sapa kay. Okay. C. 84 years old. Okay, ready? Go! Asa man gipatapon? C. Sa Hong Kong. Tingnan natin. 5 points. Ay. Puyo ba puyo? Warning na gid mo boy sa inyong line no putol na. D. Palawan. Next player. Go. Okay. B. Guam. Correct. Okay. Go.
Ay, sabak kayo makadisturbo mo. Okay. B. Apoy. Paldo. Paldo, 5 points, 5 counts. A. Okay. Ugma, magtimpla ta ugma. Magtimpla ta ugma lagi. Ako sa mandiri naman ta. Okay, sige. Oh, sige na. Magtimpla mo na ito tag sirin. Oh, sirin ka ng Silium Has. Go. I love you. C. Tingnan natin. Agoy! 5 counts na yun. Naday. Ako ning gisulat sa blackboard. Oh. No cheating. B. Ay, target kayo. Okay. Go! Okay. B. Okay.